हेलो भाई। मु विश्वनाथ समस्त को विश्वनाथ मैथ्स को स्वागत करुछि। प्रॉफिट एंड लॉस रो बेसिक कांसेप्ट ठारू आरंभ करिकी प्रॉफिट एंड लॉस रो जते टाइप रो क्वेश्चन अछि सबु टाइप रो क्वेश्चन गुडा करो सबुठारू बेस्ट सॉल्यूशन अर्थात सब जाक कांसेप्ट आमे पढिबा। तेणु मु पूरा बेसिक क्वेश्चन नेछि पूरा बेसिक कहबी। तुमे यदि बिगिनर हो कि रिपीटर हो समस्ते पूरा आराम से बुझी पारिबो। सेमिति जेमिति तुमको परसेंटेज बुझाइथिली ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝାଇବି ଏବଂ ତୁମକୁ ଏମିତି ଏମିତି କନସେପ୍ଟ କହିବି ତୁମେ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖିନଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଠି ମିଳିବ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଏମିତିଆ ଆପ୍ରୋଚରେ ବି ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ, ତୁମେ ସେଇଟା ଏଠାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେବି। जो पिलाମାନେ ଆମର ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, କାରଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖିଲେ ହିଁ ତୁମେ ପାରିବ, ନହେଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ପାରିବନି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍‌କୁ ବହୁତ ପିଲା ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍‌ଟାକୁ ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 9000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଦେଖି ସାରିଲେଣି ସେଇ କ୍ଲାସ୍‌ଟାକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍‌କୁ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ଫୋର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଆସିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଏଇ ଯୋଉ ଆକୁ ଯିଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା ସିଏ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଇଏ ହଉଛି ରୋଡ୍। ଏଠି ତୁମକୁ ଫାଇନାଲ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ ହବ। ତେଣୁ ପିଲା ପ୍ରଥମେ 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିକି ଏଇଠି ହିଁ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଏତିକ ବାଟ ସେମାନେ କଭର କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଏଇଟା ଚଢ଼େଇବି, ଏଇଟା କରିଦେବି, ଏଇଟା ଦେଇଦେବି, ମାନସିକ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ହୁଏ ନା, କି ହବନି ବି। କାରଣ ଯିଏ ଏଇ ଯାକେ ଯାଉଛି, ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସିଏ ପାଇବ ନା ଯିଏ ଏଇ ଯାକେ ରହିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଯେ ମୋର ହେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁ କେମିତି, ସେ ପାଇବ? ନାଇଁ, ସେ ଢାବା ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ନାହିଁ। ମନେ ହେଲା? ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସିରିୟସ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଆରାମସେ ପଢ଼, କିଛି ଟେନସନ୍ ହବାର ନାହିଁ, ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ ହବ। ଏବଂ ଯେମିତି କହିଥିଲି କେବଳ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ, ତୁମେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫୋକସ୍ କର। ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ପୁରା ବେସିକ୍‌ରୁ ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍‌କୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସିରିୟସ୍, ପ୍ରକୃତରେ ସିରିୟସ୍, ସେମାନେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ତୁମର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବି ଟିକେ ନାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ 2-3 ଦିନ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ କଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ନା 2 ଦିନ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, କାରଣ କାମ ରହିଯାଉଛି। କାମ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର କୋର୍ସ ଶେଷ ହବ ମାନେ ଶେଷ ହବ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯୋଉ ପଢ଼ାଇଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଭର କରିବା ସହିତ ଯେତିକ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କାହାର ନା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତୁମର ଓଏସ୍ଏପି ଆଇଆରବି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିପିଓ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏତିକର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲି ପିଡିଏଫ୍। କୋଉଠି ନା ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଦେଖ ମିଳିଯିବ, ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏ ଯୋଉ 105 ଲେଖା ହେଇଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ PYQ 105, ଆକୁ ଡାଉନ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ PYQ 2 ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ ନୋଟଟା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି। କୋଉଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହବ, କୋଉଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହବନି, କୋଉଦିନ ବନ୍ଦ ହବ, ସବୁକିଛି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ। ମନେ ହେଲା? ବାସ୍। ତେଣୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ରଖିବ, ଯୋଉମାନେ ସିରିୟସ୍ ସେମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ତାପରେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ଏ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଆକୁ ଏବେ 2x ସ୍ପିଡରେ ଦେଖ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ 1xରେ ଦେଖିପାରିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍‌ଟା ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଆକୁ ଗୋଟେ ଥର 2x ସ୍ପିଡରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ। ମାନେ ଏମାନେ ଦେଖି ସାରିଲ କ୍ଲାସ୍‌ଟାକୁ,
क्लासटा को पुणी आउ 2x स्पीड रिवाइज कर मन है मन होगा तापर जो सीट दे तुमको वो सीटा देख ये सीटा मुझे तुमको प्रोवाइड कर टेलीग्राम चैनल ओपन कर ये सीट देख ए जो कॉन्सेप्ट ऊपर टोटाल तुम जो टाइप रही केते नंबर टाइप देख ये एक्स भी 15टा टाइप जो क्वेश्चन अच्छी ये 15टा टाइप पर्यंत तुमको एठार क्वेश्चन मिल जाव तेणु आपको तुम्हें प्राक्ट कर बुझिपाल आगे थोड़ा प्राक्ट करदेव और यही पीडीएफ को भी तुम सांग मान सहित सेयार कर कारण से परिश्रम बना हो बुझिपाल बास सरला एवं केवल से नुहे जिते मान क्लास बंद करी कि तुम आउ गोटे चैप्टर पढ़ुच पूर्व चैप्टर रिवाइज कर तेणु ये चैप्टर गुड़ाक बारंबार रिवाइज कर रिवाइज जब न पारबनी कहीदे तेणु रिवाइज दरकार बहुत मात्रा जिते रिवाइज कर मन है बास ये डाउट तो क्लीयर हो तेणु ये वीडियो समस्ते आशा कर लाइक करदे आउ कार किसी ये वीडियो को समस्त आमर लाइक निश्चित भाव करेंगे बास देख आरंभ करवा बास आउ किसी बाकी रखिली कि जहाँ बाकी रखी मझे कहबी तेणु ए आरंभ करवा आज रही आम सेसन को तेणु प्रॉफिट एंड लॉस सर प्रॉफिट माने कौन करें ना सर लाभ सर प्रॉफिट माने सर आमर लाभ आउ लॉस माने आमर क्षति तेणु आम प्रॉफिट को पी द्वारा लॉस को एल द्वारा तर आम कहे गोटे अच्छी कॉस्ट प्राइस आउ गोटे अच्छी सेलिंग प्राइस आउ गोटे मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस को आम सीपी द्वारा सूचित करुचे सेलिंग प्राइस को एसपी द्वारा मार्क प्राइस को एमपी द्वारा प्रॉफिट को आम सूचित करुचे पी द्वारा लॉस को एल द्वारा एवं डिस्काउंट को आम डी द्वारा सूचित कर बुझिपाल टर्म कॉस्ट प्राइस माने कौन ना सर किणा दाम सेलिंग प्राइस माने विक्रय दाम बा विक्रय मूल्य मार्क प्राइस माने अंकित मूल्य प्रॉफिट माने लाभ लॉस माने क्षति डिस्काउंट माने रिहाती माने जो आम कहे छाड़ बुझिपाल ओडिया टर्म तो बुझी आराम से तेणु एठारे आमे जदि गोटे जिनस देख एठारे जदि आमे प्रॉफिट परसेंट बाहर करवा कौन बाहर ना सर प्रॉफिट तापर छाड़ आगे बेस कहीदेवी नेक्स्ट जिनस है बुझिपाल फास्ट टर्म नेक्स्ट टर्म देख नेक्स्ट टर्म है जदि मानकर बेसी तो बेसी बुझा पड़ो ना देख एठार कौन कहली कॉस्ट प्राइस मान अच्छे किणा मूल्य किसी अच्छे ये जदि आम प्रॉफिट मिसई दबा सेलिंग प्राइस बाहर एवं ये सेलिंग प्राइस रु जदि आम लॉस फेड़ी दबा जो ना बुझल सेलिंग प्राइस न देख दीटा उपाय हो पार आइदर तुम्हें जदि प्रॉफिट मिसैब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बाहर किंबा तुम्हें जदि कॉस्ट प्राइस रु लॉस फेड़ ताले सेलिंग प्राइस बाहर बुझिपाल तापर आउ गोटे अच्छे डिस्काउंट जो मार्क प्राइस तेणु मार्क प्राइस रु आम जब सेलिंग प्राइस के बाहर करवा ना डिस्काउंट थी बुझिपाल जदि आम मार्क प्राइस रु डिस्काउंट फेड़ा ताले सेलिंग प्राइस बाहर एवं सेलिंग प्राइस डिस्काउंट मिसेले मार्क प्राइस बाहर बुझिपाल ना क्या किसी डाउट बस आउे कहीदे कॉस्ट प्राइस जब आम प्रॉफिट मिसेबा सेलिंग प्राइस मिल मानकर गोटे जिनसटा को मु 50 टका किनी बुझिपाल मोर से
मनकर 60 टଙ୍କା बिकिले नॉर्मल जिनिस देख एति बुझिला नै आउ थरे कहूची कॉस्ट देख बेसिक रु पढै बोली बेसिक रु पढै बोली कहितली पूरा बेसिक रु कारण बहुत धरणर पिला हमर अछंती कारण जो माने रिपीटर से मान तो एगुडा जानिथिबे से मान डायरेक्ट क्वेश्चन को तुमे शिफ्ट हे पारि किंतु जो माने बेसिक बा बिगिनर जो माने किछि जान नाहंती से माने आराम से बुझो मु कहली जे कॉस्ट प्राइस रे जदि आमे लाभ बा प्रॉफिट मिसेबा ताले सेलिंग प्राइस बाहरी एवं जदि कॉस्ट प्राइस रो लॉस फेडिबा ताले सेलिंग प्राइस बाहरी आउ जदि मार्क प्राइस रो डिस्काउंट फेडिबा ताले सेलिंग प्राइस बाहरी बुझिबेलो तीन टर्म कहली जदि आमे लिखि देबा साइड रे जदि आमे कॉस्ट प्राइस रे आमे प्रॉफिट मिसेबा ताले कोन हबो सर सेलिंग प्राइस बाहरी ठीक सेमिति जदि कॉस्ट प्राइस रो आमे लॉस फेडिबा ताले भी सेलिंग प्राइस बाहरी जदि आमे मार्क प्राइस रो डिस्काउंट फेडिबा ताले भी हमर सेलिंग प्राइस बाहरी तीनटा जिनिस कहली आमे डिस्काउंट पई गोटे अलगा चैप्टर रे पढिबा तेनो एबे आबे बेसी चर्चा करिबा का ऊपर ना कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लॉस ए ऊपर टिके बेसी आमे देखिबा एवं डिस्काउंट पाई बा डिस्काउंट जहाँ भी टाइप्स रही आमे आउटे तापे गोटे पर्टिकुलर डिस्काउंट गोटे चैप्टर भाव नहीं के पढ़िबा बुझिबा ता माने जदि आमे प्रॉफिट परसेंट बाहर करिया केन बाहरिबो ना से प्रॉफिट ता सदा बेले तार कॉस्ट प्राइस ऊपर बाहर ना कोटा ना एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज सदा बेले का ऊपर बाहर ना कॉस्ट प्राइस ऊपर बाहर इनटू 100 करबा जदि एक्चुअल लॉस परसेंटेज बाहर करिया केन बाहर अच्छा लॉस बाय सीपी माने कॉस्ट प्राइस इनटू 100 देन डिस्काउंट का ऊपर बाहर अच्छा डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100 इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज बुझिपारलो एटा तो आमे आगु पढिबा तथापि एबे टिके टिके जानि दियो कारण एटा प्रॉफिट एंड लॉस रे पढिया कथा किंतु अलग चैप्टर उडे नै कि डिस्काउंट पे हम पढे दो किछ कथा नै देखो एति बुझिपाइलो तले लाभटा सदा बेले लाभर परसेंटेज ता सदा बेले कॉस्ट प्राइस ऊपर बाहरी लॉस रे भी सेमिति कॉस्ट प्राइस ऊपर बाहरी मन कर मु गोटे जिनिसटा को 100 टଙ୍କା रे किनथिले मन कर सीपी देले एठी क्वेश्चन नोट दो देखो कॉस्ट प्राइस है 100 टଙ୍କା सेलिंग प्राइस होची 120 टଙ୍କା भाई प्रॉफिट केते प्रॉफिट परसेंटेज केते फर्स्ट क्वेश्चन तापरे मु सेकंड क्वेश्चन देबी मन कर कॉस्ट प्राइस होची 50 टଙ୍କା सेलिंग प्राइस है 40 टଙ୍କା ताले लॉस केते लॉस परसेंटेज केते तुम देखो तुम्हें कहे जे सर एठा जो आपण क्वेश्चन डी देला हमको कॉस्ट प्राइस होची 100 सेलिंग प्राइस है 120 तेणु सेलिंग प्राइस रु जदि आमे कॉस्ट प्राइस फेडी देबा ताले हमर कोन बाहरिबो ना हमर प्रॉफिट बाहरिबो ना नहीं तेणु 120 रु 100 फेडले केते हे जिवो 120 रु जदि आमे 100 फेडीबा ताले प्रॉफिट हे जिवो हमर सर 20 तो 20 हैला प्रॉफिट ताले प्रॉफिट परसेंट बाहर करबा केन बाहरिबो ना सर प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 तेणु प्रॉफिट होची 20 कॉस्ट प्राइस हैला 100 इनटू 100 दिडे सन दिडे सन कैंसल 20% हे जोटा हमर प्रॉफिट बुझ पारलो कि जेमति लॉस बाहर करिया ताले लॉस केन बाहरिबो ना सेलिंग प्राइस रे सेलिंग प्राइस ही एटा उल्टा हे जे केनथि हबो जदि हमें कॉस्ट प्राइस रु सेलिंग प्राइस फेडिबा ताल जागी लॉस हो एमु एठा गोटे टर्म मन रखिबो जे ए क्षेत्र रे सेलिंग प्राइस टा बड़ हबो कॉस्ट प्राइस ठारू किंतु ए क्षेत्र रे कहि जिवो ना कॉस्ट प्राइस टा बड़ हबो सेलिंग प्राइस को क्षेत्र रे ना लॉस क्षेत्र रे एटा प्रॉफिट क्षेत्र रे जदि प्रॉफिट हे दिबो ताले सेलिंग प्राइस टा कॉस्ट प्राइस ठारू बड़ हबो जदि लॉस हे दिबो ताले कॉस्ट प्राइस टा सेलिंग प्राइस ठारू बड़ हबो बुझाइलो तेणु कॉस्ट प्राइस है 50 सेलिंग प्राइस है 40 लॉस है केते 10 जदि हम लॉस परसेंट बाहर करिबा केते हबो ना सर 10 बाई कॉस्ट प्राइस माने 100 कि कॉस्ट प्राइस केते हमरो ना सर 50 इनटू 100
गोटे शून्य काटला 5 काटले 20 थरे कटियो 20%। बुझिगल ओके एटा हमर आंसर केते हेजियो एटा हला हमर 10 ये होची 20% तार वाला 20%। बस हला ना काची डाउट पूरा बेसिक खत्म। ओके एते जिंस बुझिलो तापरे आउटे कॉन्सेप्ट आमे पढिबो। आउटे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है मनकर मु कहबी कॉस्ट प्राइस आउ सेलिंग प्राइस ऊपर तमे बाहर कर रेशियोटा कही मनकर 25% प्रॉफिट ହେଇଛି ताने कोन सर 25% प्रॉफिट माने 25% माने सर 1/4 ताने ए चारिटा हो सर कॉस्ट प्राइस एकटा हला हमर प्रॉफिट ताने 4 होची कोन कॉस्ट प्राइस तमे 4 लिखिबा अनुपात प्रॉफिट है एकदम 4 एक केते 5 हो गेल सेलिंग प्राइस आकु एमिति करा जाए देख 25% प्रॉफिट माने तुम बेसिक रे देखिबो ना कह हबो ना सर प्रत्येक संख्या तार निजर 100% तेणु कॉस्ट प्राइस टा हम 100 प्रॉफिट 25% माने एटा 125 हेजियो तेणु आको काटला परे हमर 4 अनुपात 5 बाहरिबो तेणु तुमे डायरेक्ट एमिति करि पारो किंबा एमिति करि पारो किंतु दुईटा बेटर दुईटा मन रख कोटा को को जगह में यूज करबा से टाइप का मन हैला ठीक सेमिति मनकर मु कहबी 25% लॉस बेसिक रे कले कौन हम ना सर 25% माने 100 थिला 100 रु 25 कम जाई छि तब सर 75 हे काटले केते हे जिवो 25 चौ 100 25 3 75 4 अनुपात 3 हैला यदि सेही 25% लॉस को आमे स्मार्ट भाबर करिवा स्मार्ट भाबर करिवा केन करिवा ना सर 25% माने 1/4 ये होची कॉस्ट प्राइस ये होची हमर लॉस तेणु 4 रु आमे केते भरिबा ना सर 1 फेडिबा जे 1 फेडिबा केते हे जिवो 4 रु 1 गले 3 हे से 4 अनुपात 3 बाहर नै आई सर बाहर छि तेणु तुमको जेमिति देले भी तुम सेमते करि पारि तापर नेक्स्ट जिंस होला मनकर मु कहली 30% प्रॉफिट हेछि तले सेलिंग प्राइस टा केते परसेंट हेतिबो जल्दी बेसी रे कहली आउ कॉस्ट प्राइस टा केते परसेंट हेतिबो को ना सर कॉस्ट प्राइस टा हेतिबो हमरो 100 जो प्रॉफिट से कॉस्ट प्राइस टा हेतिबो 100% सेलिंग प्राइस टा हबो 130% बुझिहेलो ना कराइछ डाउट ऊपर जिनसटा सेम जिनसटा हमरो 70% प्रॉफिट हेछि मन गोटे संख्या देछि गोटे जिनिस देख आलू टर्म देख मनकर गोटे संख्या देछि मनकर x गोटे संख्या देछि गोटे नंबर देछि आज भी करा x गोटे नंबर गोटे संख्या इथे मनकर एति टका बिकिबारु बा किनिबारु कि जहा करिबारु तार 20% लॉस हे जाइछि तमन एई x ता ता निजर केते परसेंट हेतिबो x ता निजर ना सर 20% लॉस माने x ता निजर केते परसेंट हेतिबो 80% हेतिबो बुझिहेलो मनकर 20% प्रॉफिट देथांदा तले x ता निजर केते परसेंट हेतिबो गोटे मनकर गोटे जिनिसटा को x टका रे सेल करा जाइछि तो सेल करा जाइछि सेलिंग प्राइस जदी x टका 20% लॉस माने x होची 80% एटा 20% प्रॉफिट माने x होची 120% बुझिहेलो बेसी जिनिसटा बस तार एति बुझिला परे आउट देथियो कोन कॉन्सेप्ट ऑन सेलिंग प्राइस कॉन्सेप्ट ऑन सेलिंग प्राइस बस सेलिंग प्राइस ऊपर किसी जिनिस दे मु तो कहली एक्चुअल जो प्रॉफिट परसेंटेज हो कि कॉस्ट प्राइस एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज हो
ये तुम कौन लस हो सेटा का ऊपर बाहर कर ना कॉस्ट प्राइस ऊपर बाहर कर किंतु सेलिंग प्राइस ऊपर किसी जिनिस देथिबो मानकर 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस और लिखिए एठी 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस ताले मते कुह कॉस्ट प्राइस केते सेलिंग प्राइस केते कुह प्रॉफिट केते कॉस्ट प्राइस केते सेलिंग प्राइस केते लॉस ऑन सेलिंग प्राइस ता माने एठी लॉस केते कॉस्ट प्राइस केते सेलिंग प्राइस केते तीनटा जिनिस पचार देखो 25% माने सर 1/4 जानलो सेलिंग प्राइस ऊपर देछि ता माने एई जो चार्ट हमर होइतले कोन होतला सेटा का ऊपर देइ नथिबो किंबा जदी कॉस्ट प्राइस ऊपर देथिबो देखो कॉस्ट प्राइस ऊपर जदी सेटा देइथिबो से सेलिंग प्राइस ऊपर बोले जमारू लेखि नथिबो जदी सेलिंग प्राइस ऊपर लेखिला देखियो जे 25% ऑन सेलिंग प्राइस ताहाले जानियो जे सेटा सेलिंग प्राइस ऊपर देइछि नहले जानियो जे सेटा कॉस्ट प्राइस ऊपर देइछि बोली बा कॉस्ट प्राइस लेखिथिबो किंबा लेखि नथिबो ताहाले जानियो जे कॉस्ट प्राइस ऊपर देइछि किंतु जदी सेलिंग प्राइस लेखिछि ताहाले जानिबो जे सेटा सेलिंग प्राइस ऊपर अछि तेणु ए जो चार्टटा होउछि एटी सेलिंग प्राइस एटा होउछि हमर प्रॉफिट किसी एमते 25% लॉस 1/4 माने एठी सेलिंग प्राइस एटा होउछि लॉस बस एथरा आसी हमर ओरिजिनल खेल देखो तले सेलिंग प्राइस होउछि केते ना सर सेलिंग प्राइस टा हला 4 4 लिखि देली अनुपात लाभ होई जाइछि 1 लाभ होउछि 1 तने जदी सेलिंग प्राइस रु जदी हमें प्रॉफिट फेडिबा कॉस्ट प्राइस बाहरिबो तो एटा 3 हेजि ना बुझलन सेलिंग प्राइस रु जदी हमें कॉस्ट प्राइस फेडिबा ताहले हमर को मारियो प्रॉफिट बाहरिबो तेणु एटा हमर बाहरि बस तापरे एटा होउछि इंपोर्टेंट एइथिरे कोन एटा को स्टार मार्क दे दियो एइथिरे बहुत पिला माने भूल करते जे देखो सेलिंग प्राइस केते ना 4 ओके लॉस केते 1 ताले कॉस्ट प्राइस टा केते हबो 3 हबो ना 5 हबो ना सेले 5 काहे देखो सेलिंग मु तुमको कोन कहितली कांसेप्ट पढला बेले मु कहितली लॉस मिश्रण सेलिंग प्राइस इक्वल टू हमर कॉस्ट प्राइस ए टर्म टा कहितला नै कहितला नै मते खाली ए टर्म टा कहितला नै मते खाली बा कॉस्ट प्राइस जदी हम लॉस फेडिबा ताले सेलिंग प्राइस बाहरी देखो जदी हम तुमको कोन कहितली कॉस्ट प्राइस रु जदी हमें लॉस फेडिबा ताले एसपी बाहरी ताले एठी मु कहली जे कॉस्ट प्राइस केंदे बाहरिबो ना सेलिंग प्राइस रे जदी हमें लॉस टा मिसई दो बुझी पारिलो ना कार किछि डाउट अरे कॉस्ट प्राइस जदी हमें लॉस फेडिबा ताहले जाके हमर कोन हेउछ सेलिंग प्राइस बाहरुछ जदी मु कॉस्ट प्राइस बाहर करबी ताले सेलिंग प्राइस रे मु लॉस टा मिसई तेणु 4 1 5 हेइछ कॉस्ट प्राइस हला 5 यूनिट मन पइला मन रहिला ना कार किछि डाउट बुझिपाइल तेणु एटा सबठार इंपोर्टेंट जदी सेलिंग प्राइस ऊपर देथिबो तेणु ए जो कांसेप्ट टा इंपोर्टेंट कारण एटारे पिला टिके ना को घाबरे जानती बुझी परत ठीक रे तेणु एग्जाम रे फसी जाती आराम से आसीबो कांसेप्ट पूरा क्लियर ना बुझलन ओके मन कर इना कहि थांती एठी मान मु देखा आउट क्वेश्चन दउछ एठी 25% profit on selling price then actual profit percent केते मारी ना सर 25% माने 1/4 तेणु सर इटा होची हमर सेलिंग प्राइस ये होची हमर प्रॉफिट तेणु सर सीपी एसपी आउ प्रॉफिट तले प्रॉफिट तो हमर 1 होला सेलिंग प्राइस हला हमर 4 तम सर जदी मो एठी कॉस्ट प्राइस रे जो कोन कहली ठीक अछि टी ताई देखो 5 हेछु
ना भूल बोले 1 ओ सॉरी सॉरी 5 गला 3 हो ना यदि मु सेलिंग प्राइस रु प्रॉफिट फेलिबी ताहले मोर कॉस्ट प्राइस बाहरी बुझिला सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हम लिख पास सेलिंग प्राइस माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट ताकू तापर जदी इम्प्लाइज दे कले सेलिंग प्राइस रु हम प्रॉफिट फेलले कॉस्ट प्राइस बाहरी ए टर्म टा मन रख सेलिंग प्राइस ऊपर बहुत इंपोर्टेंट मु जदी एक्चुअल बाहर करिवि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज तले प्रॉफिट केते ना सर एक एक्चुअल टा का ऊपर बाहर ना सर सीपी ऊपर बाहर 1/3 1/3 माने केते सर 33 पूर्ण 1/3% बा 33.33% बुझिपारलो एक्चुअल ठीक सेमिति जदी मु एक्चुअल लॉस परसेंटेज देतांती सेमिति बाहर करि पारि एही विभिन्न स्टाइल से एग्जाम रे क्वेश्चन पकाए आ जो क्वेश्चन देखिले तुम आराम से करि पारि मन होला ना कार किसी असुविधा समस्या कौन अछि को बुझिल ना तेणु ये थिला बेसिक टर्म गुडा ए जो बेसिक टर्म गुडा कहली पूरा बढ़िया भाव कहीदेली तुमको जमी तुम पेड बैच पढ़ाऊँगी सेमती डिटो कहीदेली मन है एथर आम टाइप वाइज क्वेश्चन देखिए मुझे किसी टाइप रो क्वेश्चन नहीं एठारे टाइप वाइज पूरा बढ़िया भाव आम क्वेश्चन देखिए डरबार ना तार अच्छा फटाफट सल्व कर बुझिपाल तेणु देख तुम मैंने कनसेप्ट क्लास को बेसी देखुच प्रिवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तुम्हें कनसेप्ट जिते देख जब प्रिवियस क्वेश्चन जब प्रैक्टिस न करिवो ताहले पारिबोनी आउ मु तुमको प्रिवियस क्वेश्चन ही प्रोवाइड करूँ फ्री रे तु जब कौन बही किण तुमको पैसा देकी किणा पड़ो से जिनस मुझे तैयारी निजे फ्री रे दौर किंतु प्रैक्टिस करूँ मु कौन कहली जो पीडीएफ गुड़ा दौर गोटे पीडीएफ तैयारी कर कनसेप्ट पीडीएफ तापर जो टेलीग्राम छाड़ी जो 105 लिखाई परसेंटेज प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस न कले पारिबनी खोला कथा पूछ तुमको प्रैक्टिस करिया पड़ो लड़ाई करिया पड़ो आउ गोटे जिन पिला डाउट थाए जे सार एबेठार रनिंग करू ना करूँ देख मु तो कहबी तुम्हें एबे ठारू नुह तुम्हें सदाबले रनिंग कर तुम्हें जिते फिजिकल वर्कआउट करके निज बॉडी टाको भल रखिबो सेते भल ए देख मु फिजिकल वर्कआउट ये बंद कर देथिली माने नॉर्मल आगु जमी करथिली सेमती कलेनी जहाँद्वारा कि मोर वेट गेन हो गला तेणु एबे डेली मॉर्निंग वॉक करिया पड़ुछि जेतेबेले मते टाइम होउछि मोर जेतेबेले कोनोसी काम नथिबो मॉर्निंग जल्दी उठिक मॉर्निंग वॉक करुछि इवनिंग रे मॉर्निंग जो इवनिंग वॉक करुछि बुझेल रनिंग भी करुछि तेणु सब एबेठारु रनिंग टा प्रैक्टिस कर रनिंग कले कोन हबो तुम पाठ पढ़िया मध्य इंटरेस्ट आसो पिला भावुवे सारे रनिंग कले खाली निद लगुच पाठ पढ़ा इच्छा अरे निद लगुच केते घंटा तुम शुभ दिन बेले रनिंग कर 5 किलोमीटर रनिंग कल 2 घंटा कि 3 घंटा निद लगे शुई पड़ल तापर उठला पूरा फ्रेश लगे पूरा आराम से पढ़ आ मन रख जी फिजिकल वर्कआउट करुच्ची रनिंग करुच्ची बॉडी टा सदाबले फुर्ती लगे ब्रेन सदाबले एक्टिव थाए देहर गोटे अलग प्रकार बल थाए फिजिकाली बल हो कि मेंटाली बल हो जाऊँ जो कहते हाथीर बल जे फिजिकल रनिंग मार्च 5 किलोमीटर लाखे डेली सप्ताह 2-3 थर 5 किलोमीटर मारुची देहर सेमती बल थाए कॉन्फिडेंस अलग आस नो एक्सक्यूज तुम भावनी जे निद लगुच पिला एक्सक्यूज करते सार निद लगुच कि निद ना हौ 2 घंटा 3 घंटा शोल आ वर्कआउट कर निद लगे शोल पढ़नी तेणु तुम ब्रेन को सेमती ये कर पढ़ार अच्छे बर्तमान राति 11:30 है मु क्लास रेकर्ड कर कहीं कारण मुझे टार्गेट नहीं जे मैक्सिमम पिला जो 4219 डिस्ट्रिक्ट पुलिस बाहर कि ओएसएफ 2200 समथिंग पोस्ट बाहर 2212 सब इन्स्पेक्टर बाहर कम्युनिकेशन कांस्टेबल बाहर कि आगू जहाँ भी बाहर सबू एग्जाम रे केमिति मो ठार पिला पढ़ी जातु से स्वप्नर सहित मुझे पढ़ाऊँ ना कहीं मुझे फ्री पढ़ी बुझन तेणु समस्ते लगी पड़ भल
ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ ନିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ପଢ଼େଇଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ାଉଛି। କିଛି ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ନାହିଁ, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ମୁଁ କେବଳ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼େଇବି, କାରଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହିଁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଲେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିପାରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ବହିରୁ ପଢ଼ିକି ଶିଖିଯିବ। ମନେ ହେଲା? ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମୁଁ ପଢ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲୋ କର ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇକି ପଢ଼ ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଫଲୋ କର। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚେଞ୍ଜ କରନି। ଆଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ମ୍ୟାଥ ପଢ଼ିଦେଲେ ହବନି। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼। ଦେଖ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଦିନ 2 ମାସ 3 ମାସ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରି ପଢ଼ିଦେଲ ତମ ଲାଇଫଟା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜି ତୁମେ ବେରୋଜଗାର ଅଛ, କାଲି ତୁମେ ରୋଜଗାର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସାଲାରୀ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସିବ ତମ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉ କି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲାଣି ଆଉ କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଚାକିରି କଲି ତାକୁ ବାହା ହେବି, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲ? କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲା। ତୁ ଜାଣିଥିବ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ ବି ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର, କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ ଥିଲା ସମୟରେ ବି ତାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବର ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲା ବହୁତ। ଟଙ୍କା 6,000 ଯେତେବେଳେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ ଟାଇମଟା କହୁଛି, ସେ ଟାଇମରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବର ଭ୍ୟାଲୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ କରୋନା ପରେ 2020 ପରେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବର ଭ୍ୟାଲୁ ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଆଉ ତୁମକୁ କୋଉ ସାର୍ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଳେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସହଜିଆ ସହଜିଆ କୋଶ୍ଚେନ୍, ଆଉ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ, ପାରିବନି ଯେ ବାପ, ବୁଡ଼ିଯିବ କହିଲେ। ବୁଝିଲ? ଏଇଟା ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ତୁମେ ଭାବୁଛ ପୋଖରୀରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ଆଉ ଆରାମସେ ପାର କରିଯିବି, ନାହିଁ। ସେଇ ପୋଖରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି, ବୁଡ଼ିଯିବ ସେଥିରେ। ତେଣୁ ସେମିତିଆ ଲେବୁଲର ପହଁରା ଶିଖିଥିଲେ ହିଁ ତମେ ଯାଇକି ପାରିବ। ବୁଝୁଛ ନା? ଆଉ ପାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେ ହଉଛି ମନ। ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ିବି, ରାତି ହଉ କି ନିଦ ହଉ କି ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ପଢ଼, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଅ, କି 2-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି କୌଣସି ରୁମରେ ରହିକି ପଢ଼, କି ଏକୁଟିଆ ପଢ଼। କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ କର ଯେ ମୁଁ ରାତି 1 ଯାକେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଏୟା ପଢ଼ିବି, ଏତିକି ପଢ଼ିବି, କି ରାତି 2ଟା ଯାକେ ପଢ଼ିବି, କି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବି। ତୁମେ ଯେମିତି କରୁଛ କର। ଯଦି ଆକୁ ଫଲୋ କଲ, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ ହବ। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଯଦି ପଢ଼ିବନି ତୁମେ ପାରିବନି। ମୁଁ ହୁଏ କି ଯିଏ ହଉଛି ହଉ, ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ପାରିବନି। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ ଗୋଟେ ରିଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ଥିଲା ଯାହାକୁ 3,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଗଲା। ହେଲା ଏଇଟା କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲା 3,000, ତାକୁ ବିକା ହେଲା 3,500 ଟଙ୍କାରେ। ତାମାନେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 3,500 ଟଙ୍କା। ଆଣିଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହବ? ସେଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆମର 3,500 ରୁ 3,000 ଗଲେ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି 500 ବାଇ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 3,000 ଇଣ୍ଟୁ 100। ତାହେଲେ ଏଠି 3ଟା ଶୂନକୁ ତଳେ 3ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ତେଣୁ 10×50 = 3, ତାମାନେ 16×3 = 48। ତେଣୁ 16/2/3 ହେଇଯିବ। 16/2/3 ମାନେ ସେଇ 16.66 ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖୁଛି 16.66% ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆକୁ ବି ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ରେସିଓରେ ବି କରିପାରିବ। କେମିତି ନା, ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ଲେଖିଲ, ଏଠି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଖିବ। ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା 500, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା ଆମର 3,000। 2ଟା ଶୂନକୁ 2ଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ୍, 5×5 5×30, 5×30। ତାମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଯଦି ବାହାର କରିବା, 1/କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ 1/6। 1/6 ମାନେ କେତେ? 16/2/3% ମାନେ 16.6%। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍?
कौन असुविधा कह बुझिपार ना कहीं डाउट कह तेणु जो परसेंट भैल्यू गुड़ाक तुम्हें भाव भाव मन रखा पड़ो ना पारन हारीज बुझिपार देख क्वेश्चन देला जे गोटे टेबुल टे 3000 टका किणा गला ताले कॉस्ट प्राइस है 3000 सेलिंग प्राइस होची बिका गला 3200 से फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी केते टंका लाभ बा क्षति होला केते टंका लाभ क्षति होला सर प्रॉफिट हेची केते टंका 32 रु 3000 गले 200 टंका सर 200 टंका कोन हेची प्रॉफिट हेची माने प्रॉफिट माने गेन हेची तेणु 200 500 क्वेश्चन ने कौन देखो एसएससी सीजीएल 2023 रे आस्थिला पूरा बेसिक क्वेश्चन मिहिर कौन गला गोटे बहीटे किनला 625 टंका एवं तार अर्जेंट किछि थिला तेणु से ताकू 550 टंका बिकी देला फाइंड हेज लॉस परसेंटेज ओके ताले कॉस्ट प्राइस थिला केते 625 सेलिंग प्राइस केते ना सर 550 ताले प्रॉफिट केते हबो देखो आको आइदर तुमे रेशियो रे कन्वर्ट करि परिबो धर रेशियो रे करबी যদি ରେସିଓ ରେ କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ 25 କି 25 ରେ ଗୁଣିଲେ 625 25 ଦୁଗୁଣେ 50 25 କେ 25 ଦୁଗୁଣେ 50 25 ଦୁଗୁଣେ 50 ନା କେତେ 25 ଦୁଗୁଣେ 50 ହେଇଗଲା 5 ଶୂନ 25 ଦୁଗୁଣେ 50 22 ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପଟା କେତେ ନା ସାର୍ 3 3 କମି ଯାଇଛି ତାମାନେ ଏଠି ଲସ୍ ହେଇଯାଇ 3 ତେଣୁ 3 ବାଇ କେତେ ରୁ ନା ସାର୍ 25 ରୁ इंटू कौन करिए ना 100 करिया 25 24 4 की 12% कौन है सर लॉस है तुम एमती कर परिबो आ तुम जदी बेसिक रे करिवो कौन हबो ना सर जदी हमें लॉस बाहर करिबा हमें सेलिंग प्राइस रु सर कॉस्ट प्राइस टा फेडी देबा तो सेलिंग प्राइस सर 625 आ कॉस्ट प्राइस होची 550 अब सर एडी हबो 75 हबो हमर लॉस तो लॉस परसेंटेज सर बाहर करवा 75 बाय कॉस्ट प्राइस माने 625 इंटू 100 तामन सार एठरे 25 3 की 75 25 25 रे गुणले 625 पुणी 25 काटले 25 को 100 तातरे की 12% सर बुझाइलो दुईटा मेथड बुझाइली तुमे जेमती करि परिबो किंतु सहज होतला कोटा दुईटा सहज होतला किछ कथा नै कैलकुलेशन ऊपर डिपेंड करे ओके रेशियो रे करि परिबो आइदर तुमे एमती बेसिक रे भी मध्य करि परिबो इक्वल टाइम लागि तापर हम देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन an article is sold at a profit of 250% what is the ratio of its cost price देखो आपको भी दुईटा मेथड बुझाइ दउते बेसिक रे जब तुमे करिवो केन करियो देखो आउ स्मार्ट भाव रे कहले केन करियो देखो गोटे आर्टिकल टाको 250 250% प्रॉफिट रे बिका गला व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस लिखि देले से कोन देछि 250% प्रॉफिट रे बिका हिछि तारे सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस ता निजरो सदा बेले 100% एवं सेलिंग प्राइस टा 250% अधिक माने 100 रे 250 मिसेले केते हिजिबो ना सर 350 हिजिबो ଯଦି କାଟିବାକୁ ଶୂନକୁ ଶୂନ କଟିଲା 5 ରେ କାଟିଲେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10 5 ସତା 35 କଟିଗଲା ତ 2 ଅନୁପାତ 7 ହେଇଗଲା ଅପସନ ସି ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ କରିବା 250% ମାନେ ସାର୍ 250 ବାଇ 100 ମାନେ ଆଉ ଯଦି କାଟିବା ଶୂନ ଶୂନ କଟିଯିବ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ 5 ରେ କାଟିବା 5 ପଚା 25 5 ଦୁଗୁଣେ 10 କେତେ ହେଲା 5 ବାଇ 2 ତେଣୁ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହବ କାହିଁକି ପ୍ଲସ୍ ହବ ବାଗେଇଟି ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା 5 ବାଇ 2 ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏଟା ପ୍ଲସ୍ ହବ
कहीं प्लस हम कारण देख कस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस तार कस्ट प्राइस है 2 प्लस 5 2 के सर 7 तेणु ये कनसेप्ट स्टार्टिंग में बुझेली तेणु आराम से बुझी किसी डाउट नथिबो आउ जो मैंने बुझी न कौन कर कह जब बुझी न पार भी तुम्हें पार कि पिला देखुच समस्त आराम से बुझी जानी 5 नंबर an old HP DeskJet printer was bought for 4800 ଆଉ ସେଥିରୁ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ତାର ରିପେୟାର ଏବଂ ତାକୁ 6360 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରାଗଲା ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ହେବ ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ କି ଏଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହିଁ ମିଳୁଛି ହେଲେ କଣ ହେଲା ହେଲେ ଆକୁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବାହାରିବ ଆଉ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବାହାରିବ ଦେଖ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 4800 ରେ ଆମେ 500 ମିଶେଇବା କାରଣ 4800 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖ 4800 ଟଙ୍କାରେ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟାକୁ କିଣିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ 500 ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା 5300 ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ନା 6360 ତାହେଲେ ଆକୁ ତୁମେ ଆଇଦର रेशियो मेथड कर रेशियो मेथड कर ये गोटे शून्य को गोटे शून्य काट एवं आकु जो तुम्हें काटी पार भल कथा के काटा सर काटा कि था काटनी नर्माली था तेणु केते अधिक 530 636 केते अधिक ना सर 106 अधिक 106 तेणु 106 बाई 530 इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट बाहर कर आइदर तुम्हें डायरेक्ट लिखि पार कि मुझे करदेली ओके किसी कथा तुम बेसिक कर मुझे करदेली जहाँ बुझे बुझ आराम से गोटे शून्य को गोटे शून्य कटिला तेणु 53 दुगुणे के 106 10 दुगुणे 20 तेणु आमर ये के आंसर हो सार सार आम आपंकर ये आंसरटा जो बाहर कौन दौर आप समस्त आंसर जो बाहर ये सार 20% बाहर बुझिपार ना कार समस्या के 20% आमर आंसर बाहर बुझल ना आउ जो पे मैंने कहते ब्याच देख गोटे रेकर्ड ब्याच अच्छी जोटा मुझे आराम से पढ़ाऊँ 2027 पिला टार्गेट करके ब्याच तैयारी करती कि जार आरिथमेटिक पोर्सन 50% शेष हो जाए आराम से मुझे पढ़ाऊँगी एवं ये जून मसरे आरिथमेटिक सब जाक चैप्टर अपलोड हो जाए तेणु जो पिला मैंने ब्याच नहीं पढ़ा चाहूँ से ब्याच को नहीं पार तेणु जून जो सरी जून रे कंप्लीट आरिथमेटिक शेष हो जुलाई रे मु एडवांस स्टार्ट करी एडवांस मैथमेटिक्स तापर एडवांस मैथमेटिक्स शेष होला परे मु जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइबी इम्पोर्टेंट एवं रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक प्रैक्टिस करें कारण ओडिशा गवर्नमेंट ओके तेणु ये बैच सब एग्जाम इम्पोर्टेंट ओडिशा सीजीएल ठारू एएसओ ठारू आरंभ करी हिस्ट्री पुलिस एसआई ओआईएसएफ एक्साइज फॉरेस्ट गार्ड सबू एग्जाम गोटे बैच सफिशिएंट तेणु जो पिला बैच नहीं पढ़ा चाहते से विश्वनाथ मैथ्स एप्लिकेशन डाउनलोड करके बैच नहीं पढ़ी पारे बुझिपार बाउली हेनी और स्पेशली जी कहली आराम से कहली बुझी किसी कथा बेस कहले भल ना देख सर आम 6 नंबर देखा दि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल है 6450 कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हूँ 16% हाउ मच वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस आउ दी प्रकार कर देख 6450 टंका हम 100% वैल्यू आम पचारा प्रॉफिट जब 16% है सेलिंग प्राइस टा केते परसेंट हम सर 116% हम 116% वैल्यू आम कौन करवा सर आप किसी करेंगे आप काटिदे टे ना शुणी काटिदेली
ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଯଦି ମୁଁ 0ଟା କାଟିଦେବି ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବି 64.5 ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି 64.5 କୁ କାଟିବ କେତେ ହବ? କେତେ ହବ କି? ନା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହବ 6450 64.5 କୁ ଯଦି ଆମେ 116 ଗୁଣିବା କେତେ ହବ? 7482 ହେଇଯିବ। 7482 ହେଇଯିବ। ତୁ ନିଜେ କାଲକୁଲେସନ କରିବୁ କିମ୍ବା ଯଦି କାଲକୁଲେସନ ନ କରିପାରୁଛ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? କରିଦେଲ ଦେଖ, ତେଣୁ ଦେଖ ତୁମେ ଆଇଦର ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଗୁଣି ଦେଇକି 100 ରେ ଭରିଦବ କିମ୍ବା ଯଦି ଏଠି ଶୂନଟା କାଟିଦେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଯିବ। 64.5 କୁ ତୁମେ 116 ରେ ଗୁଣ। ଦେଖ 64.5 କୁ 116 ରେ ଗୁଣିବା ନର୍ମାଲ ଗୁଣିବ, ବୁଝିଲା? ବେଶୀ ଗୁଣିବନି। ଦେଖ ଆକୁ ବି ମଲ୍ଟିପୁଲ ରେ କରିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇ ନର୍ମାଲ କରିଦଉ 6.30 ଗୁଣନ 3 6 4 24 3 କେତେ 27 2 ତାପରେ 600 ଥାଏ ଦେଇଥାଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ 1 5 5 1 4 4 ଦେଖ 16 7 5 12 2 1 ଆଉ ଯଦି ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ କରିବ ଆଉ କଣ ଟୋଟାଲ ନହେଲେ କାଲକୁଲେସନ କରିବ ହେଲା, କିଛି ନା ଟୋଟାଲ କାଲକୁଲେସନ କରିବ। ସର୍ଟକଟ ନାହିଁ, କାଲକୁଲେସନ ଟିକେ ନାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମକୁ। 7482 ହବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଟିକେ କାଲକୁଲେସନ କରିବ, ମୋର ଆନ୍ସର ମନେ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲି ତୁମକୁ। କ୍ଲିୟର ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ? ହୁଁ ଆକୁ ବି ତମେ ସ୍ମାର୍ଟ ମେଥଡ ବି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଟର ହବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ରେସିଓ ମେଥଡ ବି ହେଇପାରିବ, ଯୋଉ ମେଥଡ ଚାହିଁବ ସେଇ ମେଥଡ କରିପାରିବ, କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? 7 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆମକୁ କଣ, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲଟେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା 402 ଟଙ୍କାରେ, ତାଙ୍କର ଏଟା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ସେଥିରେ 33% ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି। at what price should it went to sell 37% profit? କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିଲେ 37% ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ? ଦେଖ 33% ଲସ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଏ ଯୋଉ 402ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଥିବ? ନା ସାର୍ 77% ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଥିବ। ଆଉ ପଚାରିଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି? 37%, ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହବ 137%। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା, କେତେରେ କାଟିବା? 400କୁ 42 6ରେ କାଟିବ ବୋଧେ, 6ରେ କଟିଯିବ। କେମିତି? କାରଣ ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ଦେଖିଲି 7କୁ 6ରେ ଗୁଣିଲେ 42 ଥରେ କଟିଯିବ। ନର୍ମାଲି ଦେଖିପାରିବ 6 7 42 2 4 6 7 42 ଦେଖ 77କୁ ଆମେ 6ରେ ଗୁଣିବା 6 7 42 700କୁ 42 2 4 42 4 ନାଇଁ ନାଇଁ ହଉନି ଲାଭ ହଉନି, କଟିବନି 33 7 ଓହୋ ସରି 33 ମାନେ ଏଟା 67% ଭ୍ୟାଲୁ ହବ ନା? ତାହେଲେ ଏଥର ଗୁଣ 67 6ରେ ଗୁଣ 6 7 42 2 4 6 36 4 40 ହଉନି ଠିକ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଲସ୍ 33% ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ? ନା 67% ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଇଥିବ, ବୁଝିହେଲ? 30% 37% ଯଦି ସେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଜିନିଷଟାକୁ 137% ରେ ବିକିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିହେଲ? ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡରେ କରିବ ହେଲା। ତେଣୁ କାଟ, ଏ 6 ଥରରେ କଟିବ, ତେଣୁ ଏ 600 30କୁ 6 ରେ ଗୁଣି 37 18 780 742 4 12 800 କେତେ 22 ହେଇଯିବ। କାଲକୁଲେସନ ଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ, ଆଉ ଯେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବ। କଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ୟା? 882 ନିଦ ବଢିଆ ଲାଗିଲାଣି, ବଢିଆ ମାନେ ଜବର ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କଣ କରିବା? କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ଏ ମ୍ୟାନ ସେଲ୍ସ ଏ କାଉ ଫର 22,000 and gains 10%। ଓକେ, ଜଣେ ଗୋଟେ କାଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଈଟାକୁ ବିକିଲେ କେତେ 22,000 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ, ତାର ଗେନ୍ ହେଇଛି 10%। ଦେଖ ଆକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଲେଖିପାରିବ, ଦେଖ ଆକୁ ଯୋଉ ମୁଁ କଲିନି କି
आकु तुम आउ गोटे स्टाइल लिखिपर जमी आकु कहीं लिखिपर कनसेप्ट सेम एमती लिखिपर 67% भैल्यू हूँ 402 1% भैल्यू हम 6 137% भैल्यू हम 822 सरला पूरा आराम से करमि भी लिखिपर जमी एटा देला जे जड़े मैन गोटे काउटा 22,000 सेल कला तार 10% लाभ होइए तामने निश्चित भाव में ये 110% भैल्यूटा देछि हमको 22,000 आमको देले जे केते टंका रे बिकिले तार 14% लाभ होइए तामने 114% भैल्यू केते देखो आकु एमती करि परिबो ऊपर जो मेथड कहली सेमती करि परिबो आ गोटे मेथड भी करि परिबो देखो स्टार्ट देखो आगु जदि हम काटिया 1% भैल्यू केते हबो 0 कटि जिवो 11 दुगुणे 22 अनुसार 200 हो 114% भैल्यू 114 दुगुणे 228 रे दुईटा शून्य ऑप्शन सी रे अछि नो ऑप्शन सी हे हमर आंसर ना 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 14 दुगुणे 28 केना कैलकुलेशन करिया पड़िबो 23,800 कहीं ना 114 गुणन 200 ना ठीक अछि 22 ठीक अछि 22,800 हो बुझिगल एआई भी भूल बाहर कर दूछ आंसर एआई भी भूल बाहर कर दूछ आंसर कौन करिବି चलो भूल बाहर कर दूछ कौन तो एआई बाहर करे भूल बुझिगल ମୁଁ ଠିକ କରିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି କଣ ଭୁଲ ଅଛି କି आंसर चेक कला 23,800 लिखा है किंतु मु आंसर टा ए रे बाहर करछि बुझिगल कारण तू जानथिबो मु प्रैक्टिस करूनी बिना प्रैक्टिस रे मु पढ़ाइबी कौन मु पढ़ाए केवल कंटेंट तैयारी करिवि तापर मु पढ़ाइबी सीधा सीधा कथा कि बिना स्क्रिप्ट मो जो क्लास गुड़ा देखुछ बिना पूर्वर जमारू प्रिपेयर नाही कि बिना स्क्रिप्ट क्वेश्चन आइली पढ़ाइली स्ट्रक्चर वे क्वेश्चन बनईदेली पढ़ाइली बास चलला बुझेल 22,800 बास तापर by selling an article for 2200 rupees a profit of 10% is earned 2200 टंकार जितेबले गोटे आर्टिकल सेल कराला से 10% कमे प्रॉफिट तापर निश्चित भाव में ये जो 2200 टा 110% वैल्यू होती नहीं if the same article is sold for 2600 what will be the gain percentage ଯଦି ସେଇ ସେମ୍ ଆର୍ଟିକଲଟା 2600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ତାହେଲେ ଗେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ହବ ଦେଖ ଆକୁ ଆଇଦର ଏମିତି କରିପାରିବ ଏମିତି କରିପାରିବ ଆକୁ ଲେଖିକି 1% ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିକି କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ହେଲା ଆକୁ ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି କରିପାରିବ ଯେ 110% ହଉଛି 2200 ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁ ତାହେଲେ 2600 ଟଙ୍କା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହବ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ ତାପରେ 11 ଦୁଗୁଣେ 22 2 ପଞ୍ଚା 10 26 ପଞ୍ଚା କେତେ 5 10 5 30 130 ତାମାନେ 130% ଭ୍ୟାଲୁ 130% ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ 30% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଥିବ 130% ବାହାରିଲା ନାହିଁ 130% ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଥିବ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସଟା ଏଟା ବାହାରିଲା ଏଟା କଣ ଏଟା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସଟା ବାହାରିଲା ତାମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେଇଥିବ ନା ସାର୍ 130 ରୁ ଯଦି ଆମେ 100 ଫେଡ଼ିବା ତାହେଲେ 30% ହଉଛି ବୁଝଛ ନା ଏ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି 130% ମାନେ 130 ରୁ 100 ଫେଡ଼ିଦବ ଆଉ ରହିଲା କେତେ ଆରେ 130% ମାନେ 130 ରୁ 100 ଫେଡ଼ିବ ରହିବ 30% ବୁଝିପାରିଲ କିମ୍ବା ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ବାଇ x କରିଦବ ଏଠି x କରିଦେଲେ डायरेक्ट डिरेक्शन को डिरेक्शन कटिगला ओके 11 13 11 काटिले ये 10 थरे कटिबो तेणु x को एपटे आइला हरी x इक्वल टू 130% आइसबो x इक्वल टू केते आइसबो 130
परसेंट हो गला 130 माने 130% आ कोन 130% माने एठी 30 अधिक 100 अधिक जो 130 टा 130 अधिक तेणु 30% हम बुझिपार एमती कर आइदर 1% एतिकी 110% एतिकी 1% एतिकी ताने 26 टा केतिकी हबो सेमती बाहर कर बुझिपार ना बुझिलन आ गोटे एमती बाहर कर परिबो जे 110% जदि हमर 2200 होउची 1% केते हेजिवो ये दुथर कटिवो 20 हेजिवो ता माने ए जो 2600 टा ଯଦି ଆମେ 20 ରେ ହଳେଇ ଦବା କେତେ ବାହାରିବ 130 ହେଇଯିବ 130% ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ବି ଆନ୍ସର ସେତିକି ହବ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି କନସେପ୍ଟ ସେମ୍ କେବଳ କରିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଦେଖ ଏ ମୋବାଇଲ ଫୋन ଡିଲର ବାଏଜ ଏ ଫୋन ଫର 10,000 ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଡିଲର କଣ କଲା ଗୋଟେ ଫୋନ ଟାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା କିଣିଲା ତାକୁ 12,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା later he realized that he could have sold it for 13,000 ସେ ତାକୁ 13,000 ଟଙ୍କା ବିକି ପାରିଥାନ୍ତା what is the percentage loss that he incurred ତେଣୁ ଏଟା କେତେ ହବ ସିମ୍ପଲ କଥା ଜଣେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା କେତେ 10,000 ଥିଲା ତାକୁ ବିକିଲା କେତେ ନା 12,000 ତାରେ ସେ SP1 ମାନଙ୍କର ସେ ବିକିଛି 12,000 ଟଙ୍କା ସେ ରିଅଲାଇଜ କଲା ଯେ ହି କୁଡ୍ ହାଭ୍ ସୋଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଫର 13,000 ସେ ତାକୁ 13,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ପାରିଥାନ୍ତା 13,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ବିକି ପାରିଥାନ୍ତା what is the percentage loss that he incurs ତାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲସ୍ ହେଇଛି ସିମ୍ପଲ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ରେସିଓରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଦେଖ 3ଟା ଶୂନ 3ଟା ଶୂନ 3ଟା ଶୂନ କଟିଲା ତାହେଲେ 10 ଅନୁପାତ 12 ଅନୁପାତ 13 ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି କେତେ ଏଠି ପ୍ରଫିଟ ତାର ହେଇଛି 2/10 into 100 ତାହେଲେ 1/5 ମାନେ 20% ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି ଏଠୁ ଏଇ ଭିତରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା 20% ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାକେ ଯାଇଥାନ୍ତା କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା 3 ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 30% ପ୍ରଫିଟ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବୁଝିଲନି ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେଲା ନା 10% ତେଣୁ ଏଇ 10% ତାର କଣ ହେଇଯିବ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିଲନି ଆରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ସେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଦେଖ କଦଳୀ କଣ କହିଲା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 1 ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 2 ये হচ্ছে 10,000 ये হচ্ছে 12,000 13,000 ମୁଁ କହିଲି ଆକୁ ରେସିଓରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲି 3ଟା ଶୂନ 3ଟା ଶୂନ 3ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା ତେଣୁ 10 ରୁ ଆଉ 12 କେତେ ହେଲା 20% ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି ଆଉ 10 ଏଇଟାରୁ 13ଟା 30% ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ଲସ୍ କେତେ ହେଲା ଏଇଠୁ ଏଠି ନା ଲସ୍ଟା ହେଇଛି ଆଶା ତାର ଏଠୁ ଏତିକି 30 ରୁ 20 ଗଲେ 10% এই জিনিসটা ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ କହୁଥିଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ତାପରେ ଟାଇପ୍ 2 difference between selling price and cost price difference ଯଦି ଦେଇଥିବ selling price cost price ଉପରେ difference ସଦାବେଳେ ସିଏ profit percent ହେଇପାରେ on or loss percentage ହେଇପାରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ନା ଯଦି cost price ଆଉ selling price ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ difference ଟା ଦେଇଥିବ difference ଟା ସିଏ ଆଇଦର profit ହେଇପାରେ or loss ହେଇପାରେ ବୁଝିଲ ପ୍ରଫିଟ ଅର୍ ଲସ୍ ବା ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟ ଅର୍ ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଭିତରେ ଯାହା ହେଇଥିବ
ସେମିତିକି ଏଇଟା ସେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଦି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଇଜ 1800। ତାମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟା ସେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଇଛି 1800 ଦେଇଛି। ଓକେ ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ ବାସ୍। ତାପରେ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରଫିଟ୍ 20%। ତାମାନେ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି କେତେ ନା 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି। ହେଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟିକଲ କେତେ? କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସଟା ସଦାବେଳେ 100% ହେଇଥିବ। ତାମାନେ ଆକୁ ଏମିତି କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମେଥଡ଼ ବି କରିପାରିବ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 1800 ଟଙ୍କା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ସେ ଆଇଦର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 1800ଟା ସେଟା 20% ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଆମ ପଚାରିଲା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତା ନିଜର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା 100%। 100% ଭ୍ୟାଲୁ କାଟିଦେବା 20 ପଞ୍ଚା 100 18 ପଞ୍ଚା 90 90ରେ ଦୁଇଟା 0 9000 9000 ହେଇଛି ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ? ଆକୁ ବି ଲାଇନ୍ ମେଥଡ଼ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ବୁଝଉଛି। ସମାନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନଟେ କରିବ ହେଲା ପର ମେଥଡ଼। ତେଣୁ এইটা হচ্ছে তার କ'ଣ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ଯଦି ଏପଟକୁ ଆସିବ କ'ଣ ହବ ଲସ୍ ହବ, ଏପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ। ତାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି 100%। ଦେଇଛେ ତାର 25% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଏପଟୁ ହେଇଛି ତାମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଏଇଟା? 25 ନେବେ 20% ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା 120% ହେଇଥିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଭିତର ଗ୍ୟାପଟା କେତେ ନା 20%। ତେଣୁ ଏଇ 20%ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ 1800। ବୁଝିଲା? ଯଦି 20% ହେଲା 1800 1% କେତେ ହେଇଯିବ 90 ହେଇଯିବ। 100% କେତେ ହବ 9000 ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ମେଥଡ଼ ଅନେକ, ଯୋଉ ମେଥଡ଼ କରିଚାଲିବ ତାର ସବୁ ମେଥଡ଼ ବୁଝାଉଛି। 12 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ କ'ଣ କଲା, କ'ଣ କରିବ? ଜଣେ ଲୋକ a man sold his cycle at 17% loss. If he had sold it for 1056 more, he would have made 5% profit. The cost price of the cycle. A man sold his cycle at 17% loss. ତାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 11 ଟାଣିଦେବି ଏଟା ସିପି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 17% ଲସ୍ ମାନେ 17% ଲସ୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଇଥିବ କେତେ ନା 83%। ଓକେ ତାପରେ ଯଦି ସେ 1056 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବିକିଥାନ୍ତା ତାର 5% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗା 5% ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ 105%। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସଟା 100%। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତର ଗ୍ୟାପଟା କେତେ 7 5 12। ଆଉ ଏଇ 12 ଗ୍ୟାପଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ ନା 1056। 12ରେ ପୁରା ବୁଝିଲି 7 5 12। ତାମାନେ ଏଠି 22%ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ 1056। ଆଉ ପଚାରିଲା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସାଇକେଲ। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 100%। 22 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା କଟିବ। ତେଣୁ 22 ପଞ୍ଚା ତ କେତେ ହେଇଯିବ 110 110 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 22 କାଟିଲେ 22 ଚଉକୁ 88 88 ହେଲେ 12 5 କେତେ 17 176। ଯଦି 176 ଆମେ 22 ହରିବା କେତେ ହବ ନା 8 ହବ। 22 ଅଷ୍ଟା ତେଣୁ 8 ହେଲା 48 48 ହେଲା 1% ଯଦି 48 100% କେତେ ହେଇଯିବ 48 ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲନି? ଏଇବାର କରିପାରିବ ଯେ 1% equal to 48 100% ଏଇଟା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସଟା ଆମର ତେଣୁ 48 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ ନା କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା? ତାପରେ ଇଏ ତ ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଆକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ଦେଖ। ଏମିତି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ 28 oranges is equal to selling price of 24 oranges। ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଖ cost price of CP of 28 orange is equal to selling price of 24 orange। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ 2ରେ କାଟ 2ରେ କାଟିଲେ 14
2 काटिले ये 14 हो गला, ये 2 काटिले 12 हो गला, कटि हरि 4 काट दो डायरेक्ट ना, 4 छता 28, 400 हो 24, ताने सीपी बाय एसपी केते हिजो, सीपी हिजो कॉस्ट प्राइस हिजो 6 यूनिट, सेलिंग प्राइस हिजो 7 यूनिट, तो रेशियो हारि पइला, प्रॉफिट परसेंटेज केते, प्रॉफिट केते ना सर 1 प्रॉफिट, तो 1 कार केते रु ना सर कॉस्ट प्राइस हला 6, 1/6 माने 16.2/3% बा 16.66%। ଆଉ ଏଇଟା ମାରିଦବନି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, 1/3 ଅଛି ହେଲା, ଦେଖୁଥିବ ସବୁ ହେଲା, 1/3 ଅଛି, 16.2/3% ହବ ଆମର आंसर। नागारी समस्या बुझिल। तापर देखो नेक्स्ट, if the selling price of 40 articles is equal to the cost price of 50 articles, तामने selling price of 40 articles is equal to cost price of 50 articles, केते परसेंट लाभ होइछ, सिंपल कथा 0 को 0 कटि गला, तामने ठीक सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस केते गला, सेलिंग प्राइस हला हमरा 5 यूनिट, कॉस्ट प्राइस हला 4 यूनिट, केते प्रॉफिट ना सर 1 प्रॉफिट, केते रु ना 4, कॉस्ट प्राइस 4 सदा हैला, कॉस्ट प्राइस जति से 3 हबो 1/4, 1/4 into 100 माने केते ना सर 1/4 माने जानि चाहे 25%, तेणु हमर पेन और पेपर रो किछि आवश्यकता नै, हम डायरेक्ट 25% आंसर मारि ना, बुझिल, आराम से मारि। तापरे ए जो टाइप क्वेश्चन रहिला एटा बढ़िया टाइप क्वेश्चन, आगो दीटा मेथड सॉल्व कर परिबो, गोटेला बेसिक जेमिति ए मेथड तुमको कहली, ओके एमिति रेशियो बाहर करके तुमे बाहर कर परिबो, किंबा गोटे माइंड रे कैलकुलेशन करके बाहर कर परिबो, किंतु ए जो कांसेप्ट आ ऊपर बहुत पिलानकर कमांड न थाए, जानिथिले भी से भूल करंती, कंफ्यूजन हो जाती ए टाइप रो क्वेश्चन, बुझिला, तेणु आपको पूरा आराम से मु बुझेबी, किछि टेंशन नवार नाही, तेणु जो सीट मु तुमको प्रोवाइड करछि तुमे ए सीट को समस्ते भला भाବରେ प्रैक्टिस कर दबो, आउ जेमिति कहिथिली जहां भी तुमरो आउडे जिंस मु कहि एबे कहि दोछि, जो पिला माने क्लास को देखिलो से माने क्लास को कोन सिखिलो बा कोथे डाउट अछि कि कोन पचारिबार अछि, जहां मनता तुमे कमेंट बॉक्स रे मते कमेंट करी पचार, ओके जहां गोटे कमेंट कर, एवं तुमरो सांग मानु ए वीडियो शेयर करो, आउ जो पिला माने ओतला बैच न आpai से माने ई बैच नै कि पढि पारि, किंबा जो माने फ्री चाहू से माने फ्री रे पूरा आराम से पढ़ो, कारण आराम से ही पढ़ाउछि, जा द्वारा तुमरो सिलेक्शन हो पारि, फ्री पढ़ो कि बैच नहीं पढ़ो, किंतु पढ़ो रेगुलर पढ़ो, अगर छाड़ी देबो ताले हबन, रेगुलर पढ़िया पड़ियो कंसिस्टेंसी सहित, जा द्वारा तुमरो सिलेक्शन हो पारि। आ जेमिति कहली स्टार्टिंग रो तुमे तुमर काम होला ए वीडियो को लाइक करिवो, बारंबार देखिवो, सांग मानु शेयर करिवो, पीडीएफ को भी सांग मानु शेयर करिवो, एवं ए वीडियो केमिति लागिला बा को टॉपिक रो वीडियो दरकार इत्यादि जहां भी तुमर डाउट अछि तुमे ताहा मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी पचारि परिबो, मन हैला। तापर हैला तुमरो प्रॉफिट आउ लॉस, तापर ना कॉस्ट प्राइस आउ सेलिंग प्राइस ऊपर, बुझियलो, आउ एटा गोटे माने बढ़िया टाइप, बुझियलो, बढ़िया टाइप रो क्वेश्चन मु मात्र दुटा नै जेठारे, बुझियलो, दुटा नै छि क्वेश्चन, आगो चाहिए ना बुझे देबी, किंतु हमें टाइम तो हलानी, हमें नेक्स्ट क्लास रे बुझाई, देखो मु नेथिली एठे आधा क्वेश्चन बुझे देबी ए क्लास रे बोली, आ आधा क्वेश्चन आर क्लास रे बुझे देबी बोली, किंतु टाइम हलानी काहे की करियो ना, कोन तुम भी विरक्ति लागुथो, तुम आराम से टेंशन मन नाइ, जति पढ़ैली पाठ आकु रिवाइज करो, देखि साइलो क्लास 2x स्पीड रिवाइज करो, आउ रिवाइज कर सारा पर जति क्वेश्चन देछि तुम प्रैक्टिस करो, आउ आज यूजुअल जेमति कहिथिली सदा बेले स्क्वायर क्यूब टेबल फार्मूला आउ कैलकुलेशन ये प्रैक्टिस करो, आउ अन्य सब्जेक्ट गुडा ऊपर बेसी मध्य फोकस करो, जमि मैथमेटिक्स ऊपर। आउ देखो तुम जदि सब किसी छाड़ी निज फोन को रिल्स फिल्स फिल्म फिल्म ये सी सब छाड़ी केवल पाठ को ध्यान देल, पाठ पढ़िल,
ତାହେଲେ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ହଉ ୟୁଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ହଉ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ପଢିବା ଦରକାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପଢିବା ଦରକାର ଯିଏ ପଢିବ ତା ମାନେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଲାଗିବ ଆଉ ଯିଏ ପଢିବନି ତାକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ଏଇନା ପଢିବି ମନେକର ମୁଁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଯଦି ପଢିବିନି କିଛି କରିପାରିବି ତେଣୁ ମତେ ଟିଚିଂ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ଟିଚିଂରେ ପଶେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟିଚିଂ କରିବ କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ମୋତେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟିଚିଂ କରିବାର ଅଛି ଟିଚିଂ ଆଜିକିଆ ଦିଅ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଫୋକସ୍ କର ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବାରମ୍ବାର 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 କର ବିରକ୍ତି ଲାଗୁ ପଛେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର କର 100% ସେଇଥିରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢିବ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହବ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ତୁମକୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତେଣୁ ଲାଗି ପଡ ସମସ୍ତେ ସଂଘର୍ଷର ସହିତ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢିବି ଏବଂ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେବି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେବି ମନେ ହେଲା ଆଉ ରହୁଛି ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ